আমার জওয়াহরলাল কলেজে যেভাবে ବି ଜାଣା ହେଲା ଟିକେ ଅଲଗା ହେସି ହେନ୍ତା ଆଜ ବି କଲେଜରେ କାଣା ହଉଛେ ଯେ ଆସୁନ୍ ଦେଖମା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କଲେଜର ମେସେଜ ଦେଖିକରି ଆଜ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନାଇଁ ନାଇଁ 10 ବଜେନୁ ଆଜ 10 ବଜେନୁ ବାହାରି ଆସୁ କଲେଜ ଯିବାର ଲାଗି ଘରୁ 160 ସ୍ପିଡରେ ଆସିକରି ଦେଖିଲା ପରେ କଲେଜରେ କାହାରି ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନେଇଥାଇ ଖାଲି ସାର୍ ମ୍ୟାମଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ কলেজ কি কে নি আসি তাহলে বেলে বাকি টাইম মানে আসবার তো আমি চারটা বলুথুছু কলেজরে আর আমার কলেজ যেন বি দাদা দিদি ভাই বহেন যে বি দেখুছ লাইকটা ଆଉ কমেন্ট ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଥାଅ ଆଉ ହଁ ମୁଇଁ ତମକୁ କହିବାରଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଜି ଆମର କଲେଜରେ କାଣା ହଉଛି ଯେ ତ ଆଜି ଆମର କଲେଜରେ ରୋଡ ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ରେଲି ଚାଲିଥିଲା ଆର୍ ସେ ରେଲିରେ ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଖାଲି 8 ଲୋକ ନଥିନୁ ଗଲା ବେଲେ ତ ସୁଟ ନି କରିନ ରେଲିରୁ ଫିରଲା ବେଲେ ଯେତେ ସୁଟ ଟି କରିছে ଦେଖ চেতকা আদ্রিকা कैंटीन सबके टिफिन व्यवस्था कराइला बेले आमे सेनु सीधा कैंटीन के पले सुन टिफिन करवार लगी टिफिन खाए को आसू और मुई सिंगड़ा गोटे खाई नहीं पारे बोलसी बेले मते दियो मुई खाई देमी बोलसन एमने